мисол фикри ман ҳамин ки намешаванд 80% блогерҳои тоҷик. мебинем баъд мефаҳмем ки мо чӣ гуфтаистем, дар пешакӣ намегӯем ки чӣ ҳаст. бале агар махфӣ набошад мегуфтед ки аз ҳамин ютуб чанд қадар маблағ ба даст меёред? кадоме ки хоҳиши гузаштани граница дошта боша бародаро, пешниҳоди мо барои онҳост. ман ҳамин таксиҳои акаи Муҳиддин бачаҳоро ба границаи Қазоқистон бурда мебиёранд. агар кадоме аз шумо хоҳиши рафтан доштагӣ бошанд, ма шуморо маслиҳат метиҳем ки ба ҳамин бародарон рафта биёен. рақамҳо дар рӯи экран. салом дӯстон, шумо дар шабакаи роҳнамо қарор доред. видеои имрӯзаи мо дар бораи сирҳои телефонӣ намешавад. дар видеои имрӯза ду блогери тоҷик, бародар Парвез аз канали Путк Дабру, дигаре Ҳабибулло аз канали Голос Мигранта иштирок доранд. ба бародарон ман якчанд савол дорам ки мехоҳам пешниҳод намоям. гапро дароз намекунем, ба савол шурӯъ мекунем. саволи якумро аз ин шурӯъ мекунем ки мавзӯи рӯз аст. шумо дар бораи муомилаи тоҷикҳо бо ӯзбекҳо чӣ гуфтанӣ ҳастед? аввалан салому дуруди худро ба ҳамаи бародарон расонданем, бародарон ва хоҳароне ки дур аз ватан ҳастанд. ва шумо дар раҳмат ки моро даъват кардем. нисбати муомилаи мо, яъне ҳукумати мо бо ҳукумати ӯзбекистон ё ин ки муомилаи мо бо муомилаи ӯзбекҳо яъне хуб шуданд. ростӣ вақте навороро мо дар телевизор тамошо мекардем ё ба мақсад шабакаҳои иҷтимоӣ, ютуб ва дигар социални ситҳо, ростӣ баробари ҳамон мардуме ки хурсандӣ ашк мерезонданд, ростӣ моро ашк мерезондем ва бениҳоят хурсанд шудем ва кӯшиш мекунем ки ҳамин ягон роҳҳое пайдо кунем ки ҳамин мисол ба тариқи интернет дӯстии байни мардуми тоҷику ӯзбекро зиёд кунем. яъне фикри шахсии ман, мисол ман бениҳоят аз ин чиз хурсандам ва розиам ва раҳмат мегӯям ба ҷаноби оли президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба президенти Ӯзбекистон ки ҳамин иқдоми хуб гирифтан ва барои мардум як хушбахтӣ овардан. ҳар ҳамин қаҳрамонода раҳмат мегӯям ман шахсан аз номи худо. аввалан салому дуруди худро ба ҳамаи тамошобинон, ба ҳамаи бародарони ва хоҳарони тоҷик мерасонам. баъдан ба саволи шумо бародар ҷавоб мегем. аз ин мавзӯе ки ҳамеша рӯз қариб дар ҳамаи сайтҳо мебинем, дар ҳамаи ҷо мебинем ки ӯзбекҳо бо тоҷикҳо рӯз то рӯз наздик шудан доранд, рӯз ба рӯз яъне ки хубиҳоро мо дида истодаем. хеле ки Парвезҷон ҳамаи гапро гуфтанд. хеле хурсанд ҳастем. рости гап вақте ки ҳамун 8 гузаргоҳ кушода шуд, ман дар ахбор медидам ки аз ӯ тараф якдигар мисол акау додарон ва апау хоҳарони якдигарро бо оғӯш гирифта аз чашмони онҳо ашк мерехт. мо ҳам хеле хурсанд мешидем. ба мо дар ин масъала як видео ҳам кардагӣ будем. мо хеле хурсандем ва дастгирӣ мекунем инро ва нақшаҳое дорем ки дар оянда инро боз зиёдтар метезонем насиб бошад. иншоалло. саволи дигар ҳамин ки фикри блогер шудан ба сари шумо чӣ тавр омад? блогер шудан муборизҷон, рости гап ман пештар ки бо компютер зиёд сару кор доштам ва қариб ки аз ҳамаи интернету аз ҳама чиҳо гоҳ будем ва баъзе технология ва ҳамин чизҳоро ки сарфам мерафтем. дар аввал мо як шабака кушода будем бо номи Touch Science, яъне ҳамин Голос Мигранта аввал Touch Science буд. мо дар он ҷо дар бораи технология, информатсия, дар бораи навбаромадани ягон технологияҳои нав мардумро ошно мекардем. рости гап тамошобинаш хеле кам буд ва мо тасмим гирифтем ки як анализ кунем барои чӣ мардум тамошо намекунанд. ва баъде ки анализ кардем, дидем ки бештари тамошобинон ҳамин масъалаҳои муҳоҷиру ҳамин чизҳоро мекобанд. ва тасмим гирифтем ки шабакаро Голос Мигранта номгузорем ва то ҷое ки метавонем бо ҳамин видеоҳоямон муҳоҷиронро ба корҳояшон каме сабукӣ ворид бикунем. ва шукри худо ки ба як натиҷа ҳам расидем. мардум фикр мекунам ки хеле розӣ ҳам ҳастанд. ҳамин. ростӣ муборизҷон бародар, ман то имрӯз ягон бор хидмат дар ягон ҷо видеоблогерам нагуфтам ва хидмат видеоблогерам ҳис намекунам. ва коре ки ман мекунам ба видеоблогерӣ ба фикри ман ягон алоқамандӣ надорад ва ане ки кадом агар ки мара блогер бихонам, ман ҳичам намегӯям. ҳамин идея дар фикри ман куҷо пайдо шид ки ман бояд видео кунам ва чӣ гуна пайдо шид,
قصهش خیلی دراز است اما کوتاه کردن میتونم گفته که سبب همین مثال که من برآمدم ویدیو کردم تو این درجه رسید تو مثال امروزی قدر مردم من میشناسم سببش اساسا یک ویدیو رولیکی که ما کمک به یک خواهر کرده بودیم برای اپلیکیشن گورده و ما پول جمع کرده بودیم بعدی همو ما مثال همین قدم به قدم به این زینه ها الحمدلله اومدیم رسیدیم سبب اساسیش همون خواهرک بود که اگر بیشتری ممکن در یادشون داشته باشن برای که ویدیو به نهایت پخش شده بود که در مثال این کاری که ما مهاجرا امروز کردیم پیش نبود این کار برای همین مردم در اینترست نبود مردم در شوق بود و مردم در همین چیز بیشتر جواب شد فکر میکنم سبب اساسیش همون کودک شد اما سبب چی به من ویدیو کردم برای همون کودک کردم که مثال سوم جمع کنیم برای همون کودک یکم کمی هم باشه مشکلش حل کنیم سبب اساسی من همون کودک من همین خیلی حساب میکنم تشکر همین کاری که شما میکنید به حیات شخصیتون یکم خطر دارد یا اینکه نه راستی مبارز درباره خطر من فکر نمیکنم که ما را یکم خطر تهدید کنه به خاطری که ما تا امروز الحمدلله به فهم میفهمیدگی که ما خودم تا چی درجه میفهمیم یکم کس بدی نکردیم یکم کاری بد هم نکردیم برعکس تا حد امکان همه مثال قوامون استفاده میبریم که مردم به سوی وطن دوستی به سوی راه خوب یعنی مثلا با کوشش میکنیم که مشکلی های مردم رو آسان کنیم فکر نمیکنم تا امروز یکم خطر ما را تهدید نکرده یکم خطر ما در نرسیده و مثلا ضرر ما در نرسیده و فکرم نمیکنم که در آینده شاید یکم خطر برسه برای که ما تا حال هم کس بدی هم نکردیم در حیات شخصی هم کس هم نرسیدیم و نیت رسیدن هم نداریم برای همین فکر نمیکنیم که همین نقشه‌ای که مثلا این پروژه‌ای که ما کجدگیم چی برادرمون حبیب الله چی و ما کجدگیم دیگر بلاگرها ما همه وقت شب و روز خواب نداریم کوشش میکنیم که زندگی مردم کم تا راه آسان‌تر شون بدیم که مثلا مردم سطح زندگیش خوب شود به خاطر همین فکر نمیکنیم که یگان تهدید یگان خطر ما را مثلا تهدید کنه شخصا من هم خیلی فکر میکنم مبارز برادر سوالی سوالی بهترین بود نکه جوابش هم قریب پرهیز جان داد راستی گپ اگر بزنم خطر نمیدونم برای چی ما تهدید کنیم وقتی که ما کارهای فکر میکنیم بهترین کارها رو میکنیم خطیب پرهیز جان مثلا ما در شبکه همون کوشش میکنیم بچه ها را زبان انگلیسی را یاد بدیم بعدا حقوقشون بچه ها رو آگاه میکنیم بعد راههای میخواهیم در آینده با نشان دهیم بچه ها را که باجوی 500 روبل در مسکو صرف کردن که در تمام روسیه که باشد 200 روبل مثال از خود شود برای بعضی کارشونی که عموما نشود خلاصه هر خبری هست میبروید تهدید میکنیم مهاجرا را پیشکی آگاه میکنیم که آگاه باشین همین کارا در مثال دچار نشوین بعدا ما خیلی گفتیم راههای مثال بچه ها رو برای خارجه روان کردن ولی اگه راه حلال قانونیش نیفتیم برای مهاجرای ممکن مثلا زپرت ویز دارن و در خونه نشینن و مثلا بعد دیگه دولت رفته پولی نقص کار کرده بیایم به وطن پول روی کنن پولی به وطن که زیاد روان کردن پیشروی است آبادی است ما همیشه در فکر آبادی ملت و وطنمون هستیم میخواهیم که همه مردم تاجیک سربلند باشن تهدید از کجا بیاید در این وقت من نمیفهمم سوال دیگر فکری شما نسبت بلوگرهای تاجیک چگونه است تو میتونید یگان کانال به خودتون پسند رو بگید سوال خوب سوالی بهترین مبارز جان این حال سوالی که در جمعه ما به نهایت در کار درباره بلوگرهای تاجیک چی گفتنی بسیار گفتنی هم اینجا در وقت ما به حد کم اینه که همون گفتنی هم که اگر هر یک بلوگر هر یک نفری که امروز در یوتیوب ویدیو میکنه میپرتوید اگر ذره در فکر خوبی ملت در فکر خوبی وطنش باشه من فکر میکنم که بهترین کار میشه اما متاسفانه بسیاری از بلوگرهای ما امروز فقط چیکار میکنن غیبت یعنی چگونه اینستاگرام میدروین مثال یک نفر اینستاگرامش میدروین درباره یک نفر دیگر گپ میپرسن ایوای میگیرن اتویت فلانی در فلانی خلاصی گپ همه در یک موضوع فقط برای همین مثال خوب میشید همین بلوگرها
ҳама дар якҷоягӣ як ҷо ҷамъ мешудем, як коре мекардем ки имрӯз дар ҷомеа дар ман худам мисол чизое ки ман намедонам ай канали бародармон мефаҳмидем голос мигранта чизе ки ё намедонам ай канали ман бояд бифаҳмам мо хулас бояд инҷа дастгири якдигар бошем. ба хотири ҳамин ҳастанд каломое ки ман мисол тамошо мекунам бо як бор дигар канали бародаре ки ман тамошо мекунам бисёртар голос мигранта ки ман худам ки муҳоҷир ҳастам мехоҳам ай проблемое ки имрӯз дар сари мо бояд биёяд пешакӣ огоҳ шудан чӣ мушкилиҳо ба сари мо меояд ман ҳатман тамошо мекунам ҳар як барномаша пропуска накарда. бо ҳастанд дигар блогерҳои хуб ки ва ё дар Корея ҳастанд бародаро камкам видео мекунанд дар Америка ва дигар ҷо ва ё роҳ ба мо ишон медиҳанд. аммо ин блогерҳое ки имрӯз дар ҷомеаи мо ҳастанд ё фикр мекунам ҳо сум кор мекунем бале не ки сум ҳалол карда кор кунӣ бо хубтар чем ай як каса ғайбат кардан як каса гап кардан. мисол фикри ман ҳамин ки намешаванд 80% блогерҳои тоҷик. ман блогер нестам ба хотири ҳамин ман метавонам ҳақ дорам ки гапа бигӯм намешаванд. тамом. дар саволи Муборизҷон ман чӣ ҷавоб метавонам? хай Париз гуфтанд ки блогер нестам ва метавонанд ки бигӯянд ки 80%шон намешавад. ман чӣ мегӯям? ман дар ин масъала як бор видео карда будам. Мубориз бародар чихеле ки Навпаризҷон гуфтанд ки шабакаи моро тамошо мекунанд ва ягон маслиҳатҳо нисбати муҳоҷират барои худ мегиранд. манам шабакаи Мубориза як вақт тамошо мекунам дӯстони азиз ва баъзе чизҳое ки оид телефон аст ба худам мегирам. ҳамчунин наворҳои Паризҷона и бе ягон ҳама тамошо мекунед. ман чӣ мегӯям? вақте ки шумо блогерен бародарои азиз гапам такрор мешавад 5 минут вақти як одам мегирӣ як одам мешина 5 минут видеои шуморо тамошо карда меиста дар ивази мегӯяд як чизе гира ки 5 минути авай барбод наравад. не ки мутаассифона ҳамихали чиз ман дар бисёри блогерон намебинам. Муборизҷон таъриф карда наметавонам ҳамин блогерҳои тоҷика бисёр шуд барое ки мемонам як чизое ки маънӣ надорад. не ҳамааш бисёриёш созанд бо ҳастаи бо намешидагиш. ман рости гап як намуди канал ма пеш бурдастам ки номи ягон каса мегӯм нагирем ҳеч кара сиёҳ накунем ҳамин каналмон вале ӯ одамое ки ин гапи ман нав гуфтагӣ соҳиби худша меёвонеган ку ҳамхалие. бале ба ҳамин мо маълум аст ки шумо вақти зиёди худро дар YouTube сарф мекунед. агар махфӣ набошад мегуфтед ки аз ҳамин YouTube чанд қадар маблағ ба даст меёред? хуб Муборизҷон намешавад ки дар инҷа ман бисёр як худ таърифӣ кунем ки мо ин қадар сум кор мекунем фел вале дар ҳақиқат чихеле шумо қайд кардем мо зиёд вақти худро сарф мекунем мехонем барое ки як маслиҳат бити як каса бояд аввал худ як чизро бидонем ва ӯ пуле ки мо YouTube кор мекунем арзанда аст барои ҳамин вақти мо сарф мекардагӣ яъне ки чихеле ба русӣ мегӯянд пакриват мекунад як маблағи кор мекунем. дар бораи даромад аз YouTube ман рости гап ай худи ҳамин YouTube вале рости гап ягон капек нагирифтам ва ҳатто бародармон Ҳабибуллоҷонам мо гуфта будем ки мо ҳамин YouTube як-ду маблағ ҷамъ шуда мо чӣ хел бигирем мақсад ай нафар кӯмак талаб кардем алҳамдулилла моро ёрдам кардан ба наздикӣ мумкин ҳамон пула мо ҳаминҷа бигирем. аммо ай ҳамин коре ки ман мекунам вақти зиёде ки ман сарф мекунам ман бениҳоят пули зиёд гирифтагиам ограничение надорад. и бародарои ман хоҳарои ман ки имрӯз дар кӯчаҳо мана мебинанд мисол хати ман салом алейк мекунанд хати ман сурат мегиранд мара ҳурмат мекунанд иш усту даъват мекунанд иш исту даъват мекунанд ҳурмату иззат мекунанд. барои ман қимматтарин чиз ки мара YouTube додагия и обрӯ аст ки имрӯз дар байни 1 миллион 1.5 миллион муҳоҷир алҳамдулиллоҳ ман дар дили во дар як кунҷаки дили во ҷо дорам. ман ба худман ҳамин чиза бебаҳо ҳисоб мекунам мақсад қимматтарин чизе ки ман ба даст овардагиам. аммо барои маблағ вале бисёриҳо мегӯянд ки вақти ҳозир ман гуфтам аз YouTube пул нагирифтам бисёриҳо мегӯянд ту чӣ хел зиндагӣ мекунӣ ки ин қадар вақти худта дар инҷа сарф мекунӣ. ман мумкин як чанд бор гуфтагӣ бошум ва бо такрор мекунам. мара бисёри бародарое ҳастанд ки мақсад зиндагӣ ва ё дар ҳамахе возможност додагие ки
мисол беғаз ай хичонам мисол мехӯрам бепӯшонам бо метавонанд ки дигароро бихӯрам бипӯшонанд. мақсад ҳамин хел бародаро ҳастанд ки моро дастгирӣ мекунанд, якчанд маблағ ба мо равон мекунанд ки мисол мо ҳамин кормона напартоем ва ай ҳамин суме ки мардум барои мо метаҳанд ва мо садақа мекунем, штобе ки мо ҳамин сум нарасем ягон дирамша ҳамун мардакҳо барои мо мақсад як маблағи ҷудо мекунанд. Ака ма за ҳеҷ зарурат надорад ки ма дар ҳеҷа бугум ки мара мисол мара дар чанс меёвум чанс метан бо помимо всего этого мисол ба дар баробари ҳамаи ҳамиҳо бо мо алҳамдулиллоҳ кор мекунем. баъзе ҳолатҳо мешавад ки такси мезанем, баъзе ҳолатҳо мешавад ки мақсад тиҷорат машғулем. умуман нияти ман дар ютуб биромадан баромад кардан аз ютуб кусмкор кардан набуд. баъзе бародаро ҳастанд, бале мисол бародаромон мисол коршон ҳамияй ё дастойна кор мекунанд ва оилика мегиранд аҷа. аммо ман ҳамун аввал ки ниятам видеоблогерӣ ки набуд, ман ҳамин чиз ростига пул нагирифтам. лекин дар оянда ният дорум проектҳои хуб кунем, мақсад як чизи манфиатнок ки ҳамун чизе ки бародарам қайд кардан пештар ки 5 минут вақти мардум ҳамон мегирем. қиматтарин чиз дар ҳаёти инсон ин вақтае ки мардум ура барои мо сарф мекунанд. мешинанд 5 минут моро тамошо мекунанд, мо кӯшиш мекунем ки дар оянда як чизе бикунем ки ҳамон 5 минуте ки ҳамон мардум тамошо мекунанд арзанда бошад ва ҳамон суме ки мо аз ютуб мегирем мо дар ҳалол бошад ва арзанда бошад. иншоалло дар оянда проектҳои хуб дорум, рӯзои наздик мебинем иншоалло. ба фикри шумо 5 сол пеш мардум ба чӣ бисёр завқ доштанд, чиро дидан мехостанд ва имрӯз бошад чиро дидан мехоҳанд? яъне ки дар ютуб фикриятон мегӯед? ман ростига муборизҷон, ман бениҳоят вақти зиёди хидмат, ҳатто бисёри бародарое ки агар қатима иштагӣ бошам ман зарулиём, бисёри вақти хидмат дар ютуб мақсад ман сарф мекунам ва мебинам, назар мекунам бародарои мо комментариёро мехонам, мебинам ки бародарои мо чӣ дараҷа пеш рафтаистанд ё қафо рафтаистанд. мутаассифона чӣ хеле ки 5 сол пеш будан ҳамон хеле истодага наоборот қафо рафтаистанд пеш не. ба хотири чӣ? Ба хотире ки дар ютуби мо зиёда ба одамои хубам ҳастанд ки зиёдаш яъне як шахсое ки имрӯз аз маданият дуртаранд. аз мисоли оддӣ мегирем, агар ки мо дар ютуб як видеомонем бинависем ки фалон духтара фалон бача таҷовуз кард, як сурати бемаънира камтара дар ютуб монем, як бор хутон будурем тамошо кунем чӣ қадар просмотр мегирад, яъне чӣ қадар нафар уро тамошо мекунад ва ягон кас пропуска намекунад. ҳар чашме ки уро дид ҳатман медурад тамошо мекунад. аммо барои чӣ вақте ки мо як не толка чизои исломӣ мегирем, не ислом не, фақат як чизе ки имрӯз ба ҷомеа фоидаовар аст. например мегирем як масъалаи доғи рӯз ина, например мегирем Ӯзбекистон Тоҷикистон, дӯстӣ байни Ӯзбекистон Тоҷикистон. барои чӣ имрӯз як кас видео намекунад дар ютуб намебурад бигӯяд ки мо аз ин чиз хирсанд шудем? барои чӣ ҳама намегирад мисол атфети тоҷикҳо дар ӯзбекҳо намегӯяд ки мо хирсандем бародарои ӯзбек? чӣ атфети ӯзбек дар тоҷик намешавад ки мо ҳам хирсандем бародарои тоҷик? барои чӣ? барои ки тоҷикҳо оз агар ки президенти ҳамохати президенти Ӯзбекистон гапош мегирехт, ютуб дар чӣ гап мешид? атфет тоҷик ӯзбек фақат ҷанг разбор. хулоси гап 5 сол пеш бародарои мо, хоҳарои мо дар ҳамин ютуб 80% ҳамин бародаро хоҳаро фақат чизои ҳамин даҳшат, фоҳиша, уст ҳамин чизое ки дар ҷомеа умуман дар кор нест, ҳамонро ҷустуҷӯ мекунанд поиска видео, то ҳозира ҳам хеле чизоро ҷустуҷӯ мекунанд. мутаассифона ҳамин хелаи ҷомеаи мо. ман намедонам барои чӣ. муборизҷон, мардум аввал чӣ мекуфтанд дар ютуб, ҳозир чӣ мекунанд? ман гуфтанӣ ҳастам ки агар 5-6 сол пеш як ба хотири биёрем, бештар мардум клип тамошо мекарданд ва ягон блогер ё ин ки ягон шабакаҳои тоҷикӣ ки рекомендател мебошанд амихелиҳо кам буданд. ва чиқаре ки парвизҷон гуфт, мардум барои мардум қазиқ буд аймо аввал чизои яъне фаҳш, чизои ранги шок гуфти ҳамон гапҳо то ҳозир ҳамчира мекобанд. вале ба ҳар ҳол вақте ки ман аналитик медорам ютуб канали худ мебинам ки якчанд фоизи амун мекофтагиҳо шабакаи мада меафтидагии одамо голос мигранта навистагӣ даромадагианда. ҳамин сабаб фаҳмида мешавад ки мардум кам тамошо мекунанд каналҳои тоҷикиро. медонанд ки масалан путк добро гуфтани канал ҳастае ки хайр мекунад, исӯси ёрдам мерасонад. медоранд як бинанд ки канибод чӣ кор кард.
ё ин ки голос мигрант ягон хабари нав дода бошад, ё ин ки роҳнамо ягон информатсия нисбати телефонҳо бо пешниҳод карда бошад, гуфта шояд миқдори камшон аллакай онҳоеш ки мехоҳанд ягон информатсия бигиранд ин тараф тамошо мекунанд каналҳои тоҷикиро, вале боқимонда бо ҳастанд. Амоное ки хеле Парвизҷон гуфт ягон номи безеб қатъи агар ягон видеоро ма мебинӣ обязательно гуфти рӯзҳо ҳатман вай 300 400 500 ҳазор просмотр дорад. Каналҳое ки видеоҳое ки рекомендателян мавзӯъҳои хубанд 70 000 20 000 просмотр зиёд нагирифтагианд. ин хеле як доғи рӯз аст. Шояд оста дар давоми 5 соли дигар хубтар шавад. Хеле аст Парвиз. ма фикр мекунам ё айби мо ҳай ё айби мардум. фикри шумо нисбати шубҳа ва бинандаҳое ки ҳақорат мекунанд чӣ гуна аст? рости гап дар масъалаи шубҳа гап задем муборизҷон. дар масъалаи шубҳа ягона одаме ки дар интернет популярни мисол одаме ки шубҳа вай дар шубҳа бисёра ин маъюм ба хотире ки ма ба сӯи мардум кор кардам. ба хотири ҳамин чиз рости гап уже бигем метарсам ки барои як хона бихарам ё як телефон бихарам ки ҳама мегӯяд ки аз сӯи мардум ин чиза харид. ин чиза рости гап муборизҷон мара вақте ки ҳамин корро сар кардам мара падарам гуфта буд ки бачам накун ҳамин корро ки оли як рӯз як мошин мехарӣ як хона мехарӣ як чиз мехарӣ меган аз сӯи мардум буд. ҳамин чиза ҳатто падарам барои ман гуфта буд ки мардум шубҳа мекунад ин чиза бихоҳӣ нахоҳӣ. Не ки ман ин чиз дар ягон гуфти гапҳо внимание обращаться намекунам, ягон хеле фикрам намекунам, барое ки дар ҳамаи замон ин намуди инсонҳо буданд ва то ҳол ҳастанд ва дар оянда ҳам мешаванд. ва барои ҳақорат кардане ки мара ҳақорат мекунанд ё гапҳои қабеҳ мезананд, дар ин масъала муборизҷон ман шахсан фикр мекунам ки ё тарбия надоранд ва нафаре ки бетарбия ҳай, нафаре ки бекор ҳай. ин нафаре ки ҳақорат мекунанд фоидашон ба оилаи худшон расидагӣ нест. Фикр ман хеле мекунам. Мисол ё нафарҳое ҳастанд ки бекоранд, бекорхуҷанд медоранд ҳамун интернет ягон гап менависанд. ҳо мора кам қаҳр мекунанд ба хотири чӣ ва мо мехоҳем бифаҳмем ки барои кадом гуноҳ мо ҳақорат кардагиям. Не ки мутаассифона ҳамин чиза мо фаҳмида наметавонем. мо мехоҳем ки ҳамун ҳар нафаре ки ҳақорат менависад ва бинависад дар тагиш ки Парвиз чара чашмот каҷалай ба хотири ҳамин очата фалон кардам ё ба хотири ҳамин хелӣ кардам. Мо бояд бифаҳмем ва мо хатогимонро мо бояд ислоҳ кунем. вақте мо дар ютуб ромадем баромад кардем, вақте як нафар очаи моро мегӯяд мо фалон мекунем, барои кадом очаи ман чӣ гуноҳ дорад ва барои кадом гуноҳ мо намедонам. ба хотири ҳамин ба одат кардам. имрӯз ҳамаи ҳамида чашм пӯшидаанда. алҳамдулилло уже аҳамият наметам ки ки ҳақорат мекунад ки намекунад, барое ки ҳар видеое ки ман мемонам накамай 2000 зиёд мақсад класс гуфти гапҳо мегирад. якчандта хеле одамое ки палц чиликшона поён мемонанд маъқул нестам. ман ба хотири ин сета одами авбоши бекорхуҷае ки мисол ҳақорат мекунад, ман 10-20 ҳазор бародарома тоқа монданӣ партофтанӣ нестам ва кӯшиш мекунам то ҳадди имкон корро давом додан бигирам. беҳтарин. дар масъалаи шубҳа кардан дар шабакаи мо ҳаст нафароне ки ба хабарҳое ки мо мерасонем бисёрш бовар намекунанд, мегӯянд амир қад дурӯғ ай куҷо меёвӣ гап мезанӣ ту. мо мехонем шабакаҳои русиро мехонем, онҷо мегирем ҳамин хабарҳоро ки сайри вақт мебироянд ва онҳое ки фақат ё ки Instagram тамошо мекунанд ё YouTube тамошо мекунанд ва он хабарҳои фақат бовар мекунанд ки дар 10-12 шабака бояд бирояд, баъд онҳо бовар кунанд. дар масъалаи дашном кардан бигем, агар дар шабакаи Голос Мигрант, шабакаи ман мо як нафар нестем ва ман хеле тасмим гирифтагим ки комментарияҳоро онҳоеш ки нағзай ман ҷавобша мегардонем, онҳоеш ки дашном метиян ма ҳамаша заблокировать карда партофтана мегирам. ва як бор дашном дод, значит шабакаи бораи вай нест, ма вай блок мекунам. он заблокировать кардаги спискаи ман мумкин 500 ё 700 нафар бошад. онҳо садқаи хубӣ шаванд. ба ҳамон хотир намефаҳманд, ҳақорат мекунанд, гуфти Парвизҷон дашном мекунанд, значит барои ваё нест. мо барои онҳое мекунем ки мақсад озир канали мо 60 000 подписчик. вақте 60 000 подписчик тура лайк мемонад, тура гӯш мекунад, баъд дар комментариҳо таъриф менависад, миннатдоргӣ мекунад,
5-6 کس وقت دیگر که می‌نویسن آیا در نظر نمیتونه دیگه. شما که بلوگرهای شناخته هستید، در آینده مثلا شاید بعضی میخواهند که بلوگر شوند، شاید علاقه بعضی کانال‌های خود رو گشادگان، یعنی چی گفتنید؟ یگون شاید مصلحت دارید، شاید یگون نصیحت میکنید؟ فکر شما نسبت به این بلوگرها چی؟ مبارز برادر در این مسئله سوال دادگی خودت ما قریب 3-4 تا ویدیو کردگیم و دعوت کردگیم اونهایی که بلوگر میشوند یک شبکه میکشویند با مردم یک ویدیو رو پیشنهاد کنند که با منفعت مردم باشد، با منفعت جامعه باشد، از اون بتونن مردم یگون سوالی که در دل داره جواب پیدا کنند و مثلا کسی که نباشه در تاجیکستان باشه یا که در روسیه باشه، فرض کردیم ما در خانه شدگیم همراه فرزندم ببینیم که کسی که نباشه شبکه همین برادر تماشا کرده است، ما باید آرام باشیم که برادر در این شبکه شوز یگون گپ بیزیب نمیگه، من نگم فرزندم که خبره که از یک بلوگری به عقل یا گپای بیزیب گپ میزنه، باید همین خیلی همه آرام باشن، شبکه‌های ما را آرامانه تماشا کنن، یعنی که یوتیوب توجیک باید تازه باشه. ما یک بار دعوت کرده بودیم که بیایید یک جمع شویم، همه کسا یگون پروگرام نمیدونم یگون چیز پیشنهاد کنیم که با مردم با منفعت شد برسونه، مخصوصا با مهاجرا که تماشابین همه بلوگرها قریب مهاجرا هستند. خیلی پرویز جان کار میکنه، ما همون ای تماشای بلوگرها مثال سون کار میکنیم و ما هم بیا یک سهم خودمون در آسان شوی حیات و زندگی مهاجر در روسیه بگذاریم. میگم برنامه پیش میکنیم، نمیدونم میگم هست همه که جمع شد یک چیز میبروید دعوت کرده بودیم ولی متاسفانه قبول نمیکنن، فقط همین یک موضوعی رو انتخاب میکنن که گفتی همین یک کلمه یوتیوبی است که خایپ باشه او همین فرق نداره که او یا که من با منفعت مردمه یا که بر ضرر مردمه، باید پرسموتر تماشابین همین را خلاصه. در مسئله بلوگرها گفتی برادر جان، ما راستی گپ فکری برادر در 100% روزیم و کوشش میکنم تیارم هر یک نفری که خواهش بلوگر شدن داره. حاضر بسیاری ما در اینترنت میدرویم، بسیاری در توی کامنت می‌نویسه که این برای سو ویدیو بلوگر شده، برای چی میشه دیگه؟ این هم یک منبع درآمد، این یگون جای عیبش نیست، یگون جای ایجاش نیست و یگون جای مثال من نمیدونم برای چی آدم باید همه وقت بالا پادکست کار کنه. وقتی که کلای آدم کار کرد عید از زیادتر شد، باید با یوتیوب ده هست چیز زیادتر که با سومی خوشتر کار میکنی. همه راه همین هر راهی که مثال راه حرام نباشه، مثال زندگی تا پیش برده بتونی استفاده با شبکه یوتیوب تا ویدیو پلیز میبری ایو پول کار میکنی، یگم بدی نداره و ما تیارم شخصا خاطی برادرمون حبیب جان که هر یک نفری که خواهش بلوگر شدن داره، هر یک نفری که میخوان که بلوگر شون بیاین ایدهشون ما دا بگن و در برابر ایده و اگر که ما دا معقول شد با ما یک چند مقصد فکر دیگه اونم خوش میکنیم در اونجا و میفهمونیم چگونه و چی طور باید کرد دستگیری میکنیم. تیارم همه وقت نه که همین انسانی که ویدیو بلوگر میشوند حداقل منفعت به وطن و ملت نیارم، اگر حداقل مثلا کوشش کنه که ضرر نیاره. نه پریمیر پرانک امروز در یوتیوب ما دای مثلا همین یک چیزی که مثلا تماشابین زیاد داره، پرانک‌ها سیون کردن، پرانک‌های خوبی به معنی یاردم میتیم چی معنی وقتی که یک چیز خوبه ما میخوام تماشا کنم، گفتی برادرمون فرزند خاطر میشینم خرسندانه تماشا میکنم، تیاریم یاردم کنیم و هر یک نفری که بلوگ چیدن میخوانه که فقط برای خوبی وطن و ملتش. تمام. ما یک چیز اضافه کنم پرویز جان، برای ویدیو بلوگرها رو یاردم میکنیم. گفتن در یک وقتا وای کرده که بودیم ما هم مراجعت کردیم، التماس بچه‌ای هستن که ذوق فقط در دل دارن لیکن ای یوتیوب یگون بوی نمیبرن، میگه کامرا یاردم کنم. قطعا لیچن در وایبر صحبت کردم، میگه یاردم کنم، میگم ای یوتیوب یگون چی میفهمی حتی اکانت شده نمیتونن وایدا اکانت میکشوی افرملینی شبکه وای بو همش میکنی، چه خیلی ویدیو دباید میکنن، چه خیلی ویدیو مونتاژ میکنن، چه مانتیزاسیون را گیرون میکنن، چه کامنتار رو دلیل میکنن، میخونن، آنالیتیک میدروی همه وای باید نشون تی نه به درجه وقت نداریم و میبخشه همه تو ما عذر میپرسیم. کسی که مرا مراجعه کنه یاردمش نکردم چون که نیست یگو ما نه پریمیر ما راستی گپ کانال خودم نقش شدم
من همه خیلی ویدیو برای چی کنم؟ برای که من ایامو اول یوتیوب نیتی پول کار کردن نداشتم، فقط ویدیو میکردم میپرتوفتم. ویدیو من الحمدلله تو یک درجه پلیز نخواهده بوده الحمدلله. وقتی یک برادر دید گفت که بیا من خودم مونتاژ کردم میتونستم، من خودم ویدیو دباویت کردم میتونستم، همه کار الحمدلله خودم میتونم، فقط دباویت کردن کانال مانتیزاسیون کردن نمیتونستم. یکی امروز الحمدلله با فکر همیشه ما دست میآید، دست من میآید، دست برادرم میآید. خلاص دیگه ما تیاریم همون نفرای را کمک کنیم که همین چیزایی که ما نمبر کردیم من در یوتیوب ویدیو پرتوفتن همه را بتونم. فقط چیکار کردن نکن، ما باید مثال ایدهشون کلان کنیم، реклама کنیم، راه نشون دهیم که راه نشون دهیم، خلق او را به خلق به او شناس کنیم و کارش ادامه بدیم. که در کوشش کنه همه وقت با گفتم تکرار میکنیم در همه جا که ویدیوهای ببره که پگه وقتی که 50-60 هزار پادپیسک جمع کرده، مثلا 50-60 هزار تماشابین، بعد دیگه چیز بفروش، هوای چیز ببره، مثلا فحش و فحشگی و دیگه همین چیزا را خیلی نمیشه. فقط یک اودیتوریا نپریمیر پرانک، مثلا اودیتوریا پرانک تو آخر میکشی خطا فکر میکنی چیکار کردن نکن، در کجا پرانک سیو کردن نکن، فقط پرانک میکنی دیگه اگه چیز دیگه دلیل زیاد نمیکنی. این برادر اینفورماسیون جمع میکنه برای مهاجرو. من پامیلی возможности با کمک برادرو صدقه میکنم. اون صدقه با یگان وقت مثلا پلیز اینفورماسیون مثلا برادرایی که خیلی اگه گپ میزنم، مثلا وظیفه من همین تمام. من در آینده نقشه داریم که پرانکوس سیو کنیم در مسکو و مثلا در دیگه شهرها و پرانکوی خوب. خلاص دیگه این برادرم تیاره مقصد دستگیری کنم، با هم تیارم. فقط انسانایی که فوندامنت دارن تمام با یک مقدار معین دونن. بله یوتیوب آخه چه بدونه چیه تمام. من همین یوتیوب الحمدلله خود زمین پول ما گرفتن نمیتونم، تمام دیگه هم چی در کنم نمیتونم. همین یوتیوب پولی من از ظرفت من ندادست. هست کانالایی که همین چیز رو نشون میدهد، میتونن از اون کانال ها میزن. بله مثلا کانال خیرالله درباره همه شما کانال بهترین است راهنما. ما میتونم که چی میگن با مراجعت کنم با می تماشاگران کلیدا کامیرا محمد کانال راهنما پادپیسچیکوش کانتار من نمیدونم برای چی، من میدونم برای چی نمیدونم، نه برای کی رنگ شبکه ما و یا شبکه سکوچ نه، فقط معلومات میتیاد اونجا و از سوچی و همین نیست. به خاطر همین پادپیسچیکاش کم دروید برای تلفناتون معلومات گیرید، برای تمام این پروگرام ها معلومات گیرید. بهترین است. شبکه دیگر هست ولی نو برآمده ما ولی دوای در مونتاژ میتونی رسم شمونی بچه‌ها دوران پادپیسات کنن. یک شبکه اینفورماسیونی است که درباره تکنولوژیا و درباره صنعت و درباره کشاورزی عموما معلومات های زور میتیاد. علی عوض اگروتک تی جی نبود یا تریگر است علی عوضه که قشلوق نمیکنه تو پس یعنی کانال خوبه شاوکار ما هر روز تماشا میکنم. بعد یا اگروتک تی جی است. درباره نونچل پیدا شد برینجو در کجا در تاجیکستان کدام نموده منبع‌هایی هست که تاجیکستان استفاده برده میتواند با گرش زیاد کنه. گفته این برای یک همچون انسیکلوپدیا آدمی وای در خودش میگیره که معلومات کتاب میخونی همین خیلی یک شبکه بهترین است. این من خلاص دیگه در یک جایگی ما باید کوشش کنیم یک چیز خوب کنیم و در آینده شخصایی که روسی را خوب میدونن روسی را و یا هم میتونه برادرها ایزا نکشن. در یوتیوب برنامه کردن جای ایزا نیست. با زبان روسی مثال ببروین پرانکوس چون کنین، با زبان روسی ببروین اگم ساتسان اپروسو کنین، مثال در کوچو ببروین اگم خلاص دیگه اگم کار کنین او بروی همین ملتونه بردارین او یک کاری کنین که دیگه ملت‌ها توقی 2700 سالگی کلوب بدوزا و اگم چی دیگه کرده چکام پوشا توکایم و مکاسینی سرخ میپوشن توکایم و پاپا دست هم میاندازن. برای همین یک کاری کنیم که دیگر کسا کرتای چکان اطلاس پوشد جامعه زردوزی پوشد. مثلا ما میتونیم میکنیم چی با دیگران تونستیم چی با ما تونستیم که مکسی صرف پاپا خردستم و بدوزیم و نمیتونن جامعه ما را بپوشن. میشوه فقط کوشش کنم در کار تمام. این هم خیلی آینده نقشه خوبم داریم و انشالله این برادرم نقشه خوب ما داره. در یک جایی اومدیم نقشه اون دیگه اون گپ زدیم
باز پلیانی نمیکنیم انشاءالله در آینده نقشه خوب داریم و باوری کامل دارم 100% در خودم باوری دارم اول در خودم و در این برادر و در دیگر تماشابینایی که ما را تماشا میکنن دستگیری میکنن که همشون الحمدلله انشاءالله معقول میشوه پروژه ما و будем продолжать в том же духе иншаллах. این نقشه‌هایی که ما داریم مقصد اساسیمون باز هم تکرار شود، یعنی که آسان کردن زندگی برای مهاجران اول در روسیه است و بعدا گویا چند نقشه‌های دیگه است که او برای آبادی دولتمون است، برای پیشروی، یعنی یک سهم خرد خود رو گذاشتن در یک قدمی میده گذاشتن به طرف پیش، قدمی یعنی که دولتمون میبینیم بعد میفهمیم که ما چی گفته استیم، در پیشکی نمیگیم که چی هست. بله کوشش میکنیم که نامبرداری همه وقت در همه جا چیای وطن چیای ملت باشیم و کوشش میکنیم، کوشش کرده استیم و در آینده ان شاء الله میکنیم. همون اگر یگان سوال دیگه باشه من در آخر از شما از نام خود و از نام подписчикای کانال راهنما سپاسگزاری رو میرسونم. تشکر با شما که وقتی پرقیمت خود رو دریغ نداشته به اینجا حاضر شدید. در آینده نقشه های خوب دارین. خیر دوستان، تا ویدیوهای آینده در امان خدا باشید. دوستان با کانال подписаться کنید و لایک رو فراموش نکنید. خیر اینا یک تایمه اگر اکا بگی منتش هم میکنیم بعد میتیم تا شد جان نیست همه شما کنیم میکنیم یاد بخشید دوستان من رو یک بریم سخت شدن ما